Assalamu alaikum. My name is Sirat and my topics are stratified random sampling and systematic cluster sampling. First one is stratified random sampling. Stratified refers to a type of sampling method with stratified sampling. The researchers divide the population into separate groups called strata. Then a probability sample is drawn from each group, or it may be possible to increase the precision with the same sample size. स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में बेसिकली हम पूरी पॉपुलेशन में से उन लोगों को जिनकी खसूसियात आपस में मिलती हों उनका ग्रुप बना लें, और फिर हम उन ग्रुप में से जो पर्सन हैं उनकी सिलेक्शन करें रैंडमली, तो इसको हम स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग कहते हैं। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग वहाँ पे ज़्यादा यूज़फुल होती है जहाँ पर लोग की खसूसियात जो हैं वो बहुत ज़्यादा मिलती ना हो, जहाँ पे लोगों में जो फ़र्क है वो जो पॉपुलेशन में फ़र्क है वो बहुत ज़्यादा पाया जाता हो, वहाँ पे स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग ज़्यादा यूज़फुल रहती है। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग को हम इस एग्ज़ाम्पल से ज़्यादा बेटर तरीके से समझ सकते हैं, जो कि ये है। अब इस पिक्चर में जो 30 लोग हैं जिनमें 10 रेड हैं, 10 वाइट हैं और 10 ग्रीन हैं। अब अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल के अब मैं स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग नहीं कर रही, मैं वैसे ही एक सैम्पल ले रही हूँ 10 लोगों का, और मैं उसकी मैं रैंडम सैम्पलिंग कर रही हूँ, तो मे बी कि मेरे पास 10 लोगों का जो मैं ग्रुप बना रही हूँ उसमें रेड लोग हैं वही सारे आ जाएँ, जो कि पूरी पॉपुलेशन की बिल्कुल भी जो पूरी पॉपुलेशन को बिल्कुल भी ठीक तरह से प्रेजेंट नहीं कर सकते। इसलिए स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग वहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जहाँ पे लोगों में फ़र्क ज़्यादा हो। अब हमने क्योंकि स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग करनी है तो हम कलर को बेस बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कलर जो है वो ज़्यादा डिफरेंट है। अब हम इनको कलर यहाँ पे 3 है, तो हम इनको 3 ही ग्रुप में डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद ये हमने यहाँ पे डिवाइड कर लिया। डिवाइड करने के बाद हम इनको जो ग्रुप हैं उनको हम सेट्रा 1 ग्रुप 1 को सेट्रा 1 का नाम, ग्रुप 2 को सेट्रा 2 का नाम और ग्रुप 3 को सेट्रा 3 का नाम देंगे। सैम्पल साइज़ हमारे पास 9 होगा, और जो सैम्पल साइज़ हमारे पास 9 है, और क्योंकि हमारे पास 3 ग्रुप्स बने, हमारे पास 3 सेट हैं, तो हम इसको 3 पे डिवाइड कर देंगे। जब हम इसको 9 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो हमारे पास 3 आएगा। इसका मतलब ये है कि हमने हर सेट्रा में से 3% को रैंडमली पिक करना है। मैं अगर मैंने सेट्रा 1 में से 1 2 3 को पिक किया, तो ये ज़रूरी नहीं है कि मैं सेट्रा 2 में से भी 1 2 3 को ही पिक करूं, क्योंकि मैं रैंडमली पिक कर रही हूँ तो मैं किसी भी पर्सन को कहीं से भी पिक कर सकती हूँ। और जो हमारे पास सैम्पल आएगा वो बेस्ट सैम्पल होगा, क्योंकि जो अगर हम एक पर्सन को भी हम सैम्पल लेते तो वो भी बेस्ट सैम्पल होना था, क्योंकि वो 1% ही पूरे सेट्रा को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन यहाँ पे हमने 3% को लिया, तो ये बेस्ट सैम्पल बन रहा है। तो इस तरह ऐसी सैम्पलिंग को हम स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग कहा जाता है। Next topic is systematic clustered sampling. Cluster sampling is a sampling plan used when mutually homogeneous yet internally heterogeneous groups are evident is a statistical population. In this sampling plan, the total population is divided into these groups known as cluster, and a simple random sampling of a group is selected. क्लस्टर सैम्पलिंग वो मेथड है जिसके ज़रिए हम पॉपुलेशन में से सैम्पल्स को निकालते हैं। क्लस्टर सैम्पलिंग को हम इस एग्ज़ाम्पल से हम ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, जिसमें जो कि ये है द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ हाई स्कूल स्टूडेंट इन पाकिस्तान। अब इसमें परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ हाई स्कूल, अब जो स्टूडेंट्स ऑफ हाई स्कूल्स ये पॉपुलेशन है, और जब हम इनको ग्रुप में डिवाइड करेंगे तो हम इसको 4 ग्रुप में डिवाइड कर लेते हैं।
جب ہم نے ان کو 4 گروپ میں ڈیوائڈ کیا تو اس گروپس کو ہم نے کلسٹرز کہہ دیا، تو اس گروپس کو ہم کلسٹر کہیں گے۔ اور اب ہم نے فار ایگزامپل اب جو گروپ 1 ہے، گروپ 2 یا گروپ 3 یا گروپ 4، ان میں ہم نے پورے پاکستان کے جو ہائی اسکول کے اسٹوڈنٹس ہیں ہم نے سب کو لیا، تو جو ظاہر ہے کہ ہر اسٹوڈنٹ کا جو اسکول ہے وہ ڈفرینٹ ہے، ہر اسٹوڈنٹ کا سبجیکٹ ڈفرینٹ ہے، تو ظاہر ہے ان کی پرفارمنس بھی ڈفرینٹ ہوگی، تو جو ہمیں اس سے آبزرویشن آئے گی تو وہ بھی ڈفرینٹ ہوگی۔ اس کو ہم ہیٹروجینیس کہیں گے۔ لیکن جب ہم باہر سے دیکھیں، کیونکہ 4 گروپس ہیں، تو ان میں ہم نے پورے پاکستان کی جو ہائی اسکول کے اسٹوڈنٹ ہیں ان کو ہم نے 4 گروپ میں ایکولی ڈیوائڈ کیا ہے، تو یہ باہر سے تو گروپس ایک جیسے ہوئے، تو اس کو ہم ہوموجینیس کہیں گے۔ اب ہم نے جو کلسٹر سیمپلنگ ہے وہ بیسیکلی یہ ہے کہ ہم نے جو کلسٹر سے سیمپل لیا اس کو ہم کلسٹر سیمپلنگ کہیں گے۔ کلسٹر سیمپلنگ کے کلسٹر سیمپلنگ کے دو میتھڈز ہیں، ایک سسٹمیٹک ہے اور ایک سمپل رینڈم سیمپلنگ ہے۔ سسٹمیٹک جو سیمپلنگ ہے، جو ہمارا ٹاپک ہے وہ سسٹمیٹک کلسٹر سیمپلنگ ہے، تو پہلے ہم سسٹمیٹک کو سمجھ لیتے ہیں کہ سسٹمیٹک رینڈم سیمپلنگ بیسیکلی ہے کیا۔ جو سسٹمیٹک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سسٹم کے مطابق اگر ہم ایک سسٹم کے مطابق کلسٹر سیمپلنگ کرتے ہیں نا، تو اس کو ہم سسٹمیٹک کلسٹر سیمپلنگ کہا جاتا ہے۔ اور وہ سسٹم یہ ہے کہ ہم نے 1 انٹرول کے مطابق سیمپل لینا ہے۔ فار ایگزامپل کہ اگر ہم سسٹمیٹک کلسٹر سیمپلنگ کر رہے ہیں، تو اگر ہم نے گروپ 1 میں سے ایک سیمپل لیا ہے تو 1 انٹرول کے مطابق سسٹمیٹک کلسٹر سیمپلنگ کے مطابق ہم گروپ 3 میں سے سیمپل لیں گے، اس کو ہم سسٹمیٹک کلسٹر سیمپلنگ کہیں گے۔ اور سمپل رینڈم سیمپلنگ یہ ہے کہ ہم کسی بھی گروپ میں سے، اگر میں نے گروپ 1 میں سے سیمپل لیا ہے تو میں گروپ 2 میں سے سیمپل لے سکتی ہوں، میں گروپ 3 میں سے بھی لے سکتی ہوں، گروپ 4 میں سے بھی لے سکتی ہوں، یہ سمپل رینڈم سیمپلنگ ہے۔ اور سسٹمیٹک کلسٹر سیمپلنگ یہ ہے کہ اگر میں گروپ 1 یا کلسٹر 1 میں سے اگر ایک سیمپل لے رہی ہوں تو اس کے بعد مجھے 1 انٹرول کے مطابق گروپ 3 میں سے سیمپل لینا چاہیے، تو اس سے جو مجھے آبزرویشن ملے گی، ان سب سے جو مجھے وہ سیمپلس ملیں گے اس کو ہم کلسٹر سیمپلنگ کہیں گے۔ دیٹس اٹ، تھینک یو۔